greatest discovery in 3,000 years will uncover the origin of a secret power. Are you gonna play? Are you going to play? Because if you are, I'm sleeping outside. Do I have to ask you again? May I come in? I love this. So did I. Would it be okay if I came in? I'm in the middle of something. Me too. What kind of something? Is that any of your business? Is that a rhetorical question? Now's really not a good time. Why not? Welcome to the grand opening of I love this. So did I. Do you know? Look, I guess it's very odd. Well, I think a lot of things are odd. People tell me I'm very odd all the time. Petit voyage, petit marronnier automnal, irrésistible, de jeter un ciel. I promise you, you will not be disappointed. Welcome. Les événements qui vont suivre et d'une manière totalement... ¿Qué pasa? Boletín especial de noticias. Ahora volvemos a... Le prochain gouverneur de Floride, ni celui qui occupera le siège de sénateur. Andrew Gillum est revenu sur son discours de mardi, dans lequel il reconnaissait sa défaite. On l'écoute. Pour tous ceux qui se sont présentés, il ne sera pas terminé tant que chaque vote n'aura pas été compté. 4 sera en édition spéciale. Continuación, no existe. En su próximas noticias. Lo mejor, lo tengo. Sigue buscando. Y ahora nos encontramos... Señora, vengo de la NASA. Es sobre su esposo. ¿Qué es lo que pasó? Quisiéramos que viniera con nosotros. Tenemos un auto aquí afuera. Por favor, ya se encuentra allá. El director desea... La condición Drake y los demás miembros de la tripulación hasta ahora es un misterio. Informó en vivo desde la NASA, calle NN Noticias. No, lamento, no sé nada. Nueva York, 185 kilómetros. Odio esta parte. Estás aquí, pero sé que te irás y lo odio. Pero te llamaré. No bromes. Te echo de menos cuando no estás. Yo también te amo. La última vez Streck afirmó que si me quejaba por ti un minuto más, me arrojaría del transbordador. Jamás me... Dile que no lo haga, porque tú me perteneces. Que deje de molestarte. Está bien. Mi clase pidió que los veas al volver. Lo escribiré en mi agenda. Bien. Ven conmigo. Ven, Gillian. Victoria, habla control de misión. Sistemas listos para la cuenta final. Todos están listos para el lanzamiento del estén preparados para recibir instrucciones de la D-8, 7, 6, 5. Hasta ahora el clima es excelente. Todo se encuentra en orden. 4, 3, 2, 1, 0. Lanzamiento. Control de misión, dejamos la plataforma. El tiempo es exacto. Enterados. Victoria, el control es suyo. Control de misión, habla Victoria. Tengo el control. Un buen día para volar, Houston. Sistemas en orden. ¡Niñas! ¿Qué tienen en Kansas? ¡Maíz! Muy bien, maíz. ¿Y qué me dicen de Georgia? ¿Qué cultivan allá? ¡Duraznos! Excelente. Díganme qué cultivamos aquí en Florida. ¡Naranjas! ¡También cohetes! Sí, Calvin, también cohetes. Llamada.
Gracias, Brian. Y trabajen en silencio, niños. L'opération a été baptisée Les Enfants pour la Paix à l'approche des commémorations du 11 novembre. Toutes les écoles de France ont été invitées à y participer. Il s'agit de faire des de CM2, ce que l'on vécu sur le champ de bataille entre 1914 et 1918, mais aussi de les sensibiliser aux célébrations de la paix. Reportage Florence Tomaso et Sylvain Roux. Ils ont entre 9 et 10 ans et découvrent cette année avec leurs professeurs ce que fut la Première Guerre mondiale et l'armistice qui en découla. Ici, dans cette classe de CM2, c'est un monument qui rend hommage. Pour enrichir leurs connaissances, beaucoup comme Emma se sont tournés vers leurs grands-parents. J'ai des photos que ma mamie elle nous a imprimées. Ils écrivaient des lettres et puis ils faisaient des dessins dedans et c'était hyper beau. Il a reçu un éclat d'obus dans le bras et du coup il a reçu la Légion d'honneur. L'histoire de ne pas prendre de douche, de ne pas se raser, de ne pas avoir à manger. 100 ans après l'armistice, ces écoliers ont entrepris un travail de mémoire pour mieux comprendre la nécessité de construire la paix. Ce dimanche, plusieurs d'entre eux participent à l'inauguration du premier monument érigé à Paris. Hola. Señora, de la NASA. Listo, comandante. Sí, te dije que te llamaría. Asombroso, ¿verdad? Sí, mi amor. Gillian. ¿Sí? ¿Qué ropa llevas? Spencer. Por favor, dime. Nadie está escuchando. No es así, comandante. Incluyendo a Houston y la NASA, hay unas 300 personas escuchando. Hay un lindo día abajo, ¿verdad? Hermoso. Tú lo sabías, Nan. Te dije que no se lo dijeras. No lo hice, lo juro. ¿De qué rayos estaban hablando anoche mientras dormía? De nada en particular. ¿De qué? De nada, Gillian. No hagas esto, no es bueno para ti. ¿A dónde fuiste anoche? No, ¿a dónde fuiste? Gillian, te amo, ¿entiendes? Y Spencer también te ama, te amamos demasiado. ¿Spencer estuvo allí? Y tú eres la única que lo sabía, Nan. ¿Cómo se enteró si tú no se lo dijiste, hermana? ¡Me lo prometiste! Gillian, te quiero, pero no voy a soportar esto. Pensó adivinar el nombre del duende. Es el Conrad Peppermill, dijo ella. Y el hombrecillo dijo... ¡No! Ya sé, Sir William de Manivela. Y el hombrecillo dijo... ¡No! Ya adiviné. Debe ser el de las alcachofas y filete. Y el hombrecillo dijo... ¡No! No podría ser Rumpelstiltskin, ¿sí? ¿Cómo dijiste? Dijo el hombrecillo. Dije, no podría ser... ¡Rumpelstiltskin! Y el hombrecillo berreó. Y luego golpeó en el suelo. Musée d'Orsay, à la veille des commémorations du 11 novembre. Les homologues du monde entier dans le célèbre musée français. Avant de passer à table, les invités ont visité l'exposition. Luego te mostraré las tiendas de ropa más exclusivas. Tu vestido es nostálgico, pero no es apropiado. 15 pisos. Y luego, al prepararlo, cualquier ser inteligente se aleja 5 kilómetros. Al sentir el primer empellón, sabemos que el motor ya arrancó. Así es. Pero entonces se encienden los motores laterales y sabemos que vamos a alguna parte como por... Y zoom. Es la idea. Yo soy maestra. Ah, ¿en la universidad? No, de segundo grado. ¿Podrías venir un momento? Sí, claro. Disculpen.
No te preocupes. Intelligence artificielle. Alors si l'expérience a des précédents, c'est la première fois que l'œuvre d'un programme informatique intègre les salles de vente. Johan Rolla. Alors, if you're gonna be here, you're gonna have to. Well, I don't want. Damn it, that's enough. Go back to sleep. Are you gonna play? Are you going to play? Because if you are, I'm sleeping outside. That's just it. I don't want to be here. Is that not obvious? Do you not get that? Yeah. Let's make the best of it, okay? Hey, congratulations. Why? I'm not going. I'd be a mistake. Well, you know about those, huh? Learn from the That's best. enough. If you're pissed at me and you want to hurt me, fine, hurt me. Be mad, be angry, but don't stop playing stupid. It really is. You're too talented. Are we done? Todos fuman puro. ¿Tienes muchos amigos en la ciudad? Algunos. Yes. Será mejor que nadie se entere. Gracias. Jour après la fin de la Première Guerre mondiale, venez commémorer avec nous l'armistice, ici même depuis l'Arc de Triomphe à Paris, où plus de 60 chefs d'État et de gouvernement se donnent rendez-vous pour inventer l'avenir. Hola, bienvenido. Après les commémorations, une journée à suivre en direct sur France 24. Un événement à vivre en direct sur France 24 et sur France 24. Juste après les commémorations. Rencontre dans la clairière de Rotonde. C'est ici même dans cette réplique du wagon de la paix que des émissaires allemands et le général français des armées alliées Ferdinand Foch ont signé l'armistice le 11 novembre 1918. C'est ainsi que fut scellée la fin de la Première Guerre mondiale. Nueva York, 185 kilómetros. Odio esta parte. Estás aquí, pero sé que te irás y lo odio. Pero te llamaré de Gillian. Are you going to play? Because if you are, I'm sleeping outside. Intègre les... Ces œuvres artificielles seront-elles un jour exposées dans des musées? I wonder how they would know that. I'm going to bed. Réaliste, où une employée a tenté de lui prendre le micro, pas lui traiter ce personne, je cite, horrible et malpolie. Before it gets completely grossed out, you should know I'm in here. Get out of my room! Is my smile creepy? Oh, I don't know. Let's see it.
doing? Kinda. I think you need to show people. I'm sorry. Could you tell me what's going on? What has one eye, speaks French, and really loves cooking. Mwah. Are you talking about love? I changed the subject to cookies. Is that cool? Yeah, I'll get them. It's very good. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci aux équipes en régie.